Medin the Dr. Mohammed Isa Ababio. Me na meda Jumaku a friend Muhis Herbal Center ano. The kase Muhis Herbal Center. The Jumadi ayedi adeson omaga na aburo adwene ntiase so. Esanse ye wo yeto habama so. Enti habama no ni nsini no habama ye kekabom edeje amanfo nkwa ewo safidua yi mu. Unya bra ko ade afiri utirimi kopem onansoa. Yade bi say yade ye aniyade ete aye glaucoma ana afi so diabetes ana afi namu yade de se gono chlamydia etimi aha enipa ani yakopon nam yeso agi bebre efiri mu nipa pi na ba ha wani yade de bi okuta koma do se na ni afira do se aye operation ni nyina no nyame anam yeso asa wa yade sanso na omo typhoid fever typhoid ye mo wadro tro aba ko benua no diabetes for ana high blood pressure low blood pressure ana afi so be ma wa ye krawa yesi otimi ni obada but ontimi ngo ba ne hunsu agene do abada bido kura wo beto se mrantie buha no ma pijama si akonkoma ana bido mwasem wose ne be ma ne nya aduma enye video awe mu ura hape ebe ya aduma ana afi so kura ne wose ne die ni sakura na mu ya die gono syphilis candidiasis mu de wo to fa ha dia ngese what ready de oba wo ade ba ko mani panwo ti se ni pa na ye osi akwan anidanie eye koko wose wa yi egu na wode na ye mre de esi kwan a wonti mu na odu na obe ba hepatitis say hepatitis B eye A eye C enum ni nyina mu biara ya ka kire say aba wo jamu de yansa obeto aba ya ka se HIV amanfo si ni aduro na so ha ya wadansi die pi amanfo a ya boa wo amasebe won how everyone there be eso akọ Dr. Mohammed Isa Ababio a dodo na friend Muhis obi na din na ho adanse ma me se memra ne ho na me meji mi koko adu na me obi na koko wo me so pan yam tim etitru mani meda bia na bia me minim ekeka me pan na obi din ho adanse ma me se memra ne ho na meji mi koko adu na me ba ya mi koko ni nyina so atwa ti me kanfo Muhis heba me hya mo obi a se omra ne ho na ye no kure ni ayaresa ebe ye ne dia men so edru ekuta min Muhis Herbal menstrual mixture. And the physical mu enya kra. Ibu men sa emeye afin so NCC so and no madam for become for me Muhis Herbal menstrual mixture ema. So men no me. Na who said bibia it become for Muhis Herbal menstrual mixture ama mu na. Yade e fa na nkurodo sa yade we ha mema bebre. Unya wura anko a watwadi. Oba wa yade bi e fa fibroid. Sa family ha bebre obi si media ya kese doctor say this operation anyade a yade betimi akọ se wa bo wani ankyere Muhis Herbal Center ye ka jade se ye ka se koko yade a koko de se ni pa no de adua bonten o se koko ro ye funu ana akokobo ne to ya ne hene na ni ya ne hene o se koko won kramata bebre emu bia ni wa ura Muhis Herbal Center ha se bi unya na aduro osa ikuro de bia ba bia betire bia meka mesini pedua no yade a edi hini agi ne pedua boso uyi koko a sonsono yade malaria ana ikuro bi goni pa wona to kuro ni nyina ikuro waso ikuro ohini mu ikuro wani mu ikuro sebe otobon ikuro wo ya be ma so be ma mu ikuro ko o ba so mu yade be ikuro ni pedua ni ikuro pa de yesa wan to ba anu ti ro bia diabetes ya na ye kutwa de nan o mu ba ha no mu bose oda gia yesi yini mra oda kwalebu yesi yini mra onya bedru na e cross so said dia nya bitumi ye be kukuru no ye mo wadru a e be ma osuga level na kofom no ni ye mo wadru so a e be kukuru na ma wato o se osa na chika se no pa o ti se emu wi no e na osa nti gise wan to anya de ben amfa ha wonim se sabe yesi be dia ko we ni di fatana fatana dia ben akono ana amfo so na chere dia ben ne to aso I don't think na ma sabe Simba Africa Business Excellence Award esianu ha taba yebo mabaso 2019 na ye hu de yemfa mobe na so dia de boy ya ba ni say best herbal eye care of the year 2019 ati na mru afidie no se mo be ya amanfo obi nnia instantly no one use obi si bra be dia dro week sabra ya nya sa we ha wa ko ba bi ya se bosome ba ko mienu miensa ensia ne srawo sai wo na dro ha ko adia wani no instant healing tell that for wo kasa na horo firi so ya kira kwa ya simple Ghana na nyina odium onya dru odium ye kumasi odium pe taxi station kase ho wo se
me ko Muhis Herbal Center wunya mo bra won ko dia de e ka kire wa ni se ne kure ni de be ayaresa number na ana etwagu no e wo kasafidie na se no de sabio oni ani nso a wo tie me so no e 0249 616937 0249 616937 Ofre Dr. Mohamed Isa Babiwa meje woso no wa musre ne kure ene ayalesa Muhis Herbal Center Medin the Dr. Mohamed Isa Babiwa me na meda jumaku a friend Muhis Herbal Center ano the kase Muhis Herbal Center ejumadi ayedi adeson omaga dan eboro adwene ntiase so esanse ye wo yeto habama so enti habama no ni nsini no habama ye keka bom edeje abusiafo ye ma munyina ajo esanso emama kwa babiem eba Royal TV so sede da ne da adwada bi adura no nan no bopa musima aduasan ye tena sisi nkonwa na ye bowura hahamem no ebre no aso wa unim se dwumadie we yato ne din se time with Muhis Herbal Center Dr. Mohamed Isa Babiwa Dr. na wotena kasamfonyini so o man Ghana mu abe bia ya wo cha haba makwa no ye ni di ahiamu no mfa so bebre na yenya wa wo be kai da no wo ma yehu se banche haban ya de etimi bu akora ma etete awo entemze bia mfa ne se wo awo mu no ebia na wonso so opese wotiti mu ntamu a o ma yehu se banche haban ya de a di hu dwuma pa osama yehu se ye mmoa ye frɛ wo mo nowa wo ma chiwade pa kese banche haban se wa kire enioma bibiri oba sebe oda na bibi no beda be ma oda na bibi no beda ni nyina wa kire habama afa ho ne dwumadie nko na wiye no na Dr. Mohamed Isa Babiwa awoda Muhis Herbal Center no wasan kye haban a mepacha beboa pa yakoye nipadua ide den a sebe yade bi betoa ya ni mo metoa ya ye habama no kanetete no yenye nim se na obi ho dodo na ya habama ya na ye desa ye ho yade enti papa se wono de sankofa ye nchirinti no woni edomu asukoyi pa na wasan akofa kanete haban no asan so asan babim nemu mame mo na bakosem kakra bi na tiawa yemra efi na yemedi nkomo Dr. Mohamed Isa Babiwa me bo ni din kire woyi ni die kwan so papa yi wuti ni din no hu se nkremu kakra na asante kakra no kwasem ne se papa yi wo ya asante ni amapa nemu ne yekowo no ahafukuku me kire Esunafo South District eho ene yekowo papa yi na yekowo no be se na wotwe be miensa na nya ade se papa yi wo ma ne no fo a me pa chawo mpenfo manimu a onom sanso na ama na aduane a woni wo ma ne nsuo nso a wonom ma wofo a wonom wo abofra yi fa adwene se ne yesa ade a yenko wo binsini anase papa wo ho a wo di pa kanetete no wonom a wo mo wo Esunafo South District me kire afukuku ebedi adanse se ne yokonfo bi ho ne ye frɛ no konfo jamfi papa no abi papa ye di abofra yi kokko kire no kire ne se nya ade se abofra yi wo ma na aduane a wodie papa yi so nyame ncha de omkoduru ye na ne yere enya de se wawu na oje abofra de ne ball jane koko ode ne ball koko anu yi ni poku ato n'anim a abofra yi no kwasem na onom poku yi wei ma papa ne ka se munya abofra yi mame na mentete abofra yi awofo a wonom wo abofra yi so de wose ye woyo eja abofra yi de ne ma konfo ana wo ho sa abere no konfo jamfi ma papa ne tete no na o tete ne mu no na o ka se abofra yi yema ni din Isa isanse obenyini aba ye kremuni kese pa wo man Ghana mu ha no kwasem ma wo de din Isa Mohamed no ebe kan ni din kwa amia Babiwa ho ma ne Babiwa na obeko bia ne suku krom ni ade na din e defre na ne Mohamed Isa Babiwa din e defre na no na abofra ni nyini mu no na ja wo suesua ha mama ha me ya no de tu kwan ko asante achime kurase pa ene no so hahama papa bia na no ye obomofo no nya mfinchi abese duokono ne akiri ono so no ya de hahama ho we Mozama Christo Disco Church so fo pompa na wono so tete na habama mu a na okọ ne kra akiri no na nya de se wa wo babema uja ni nro nya de ma papa yi ma papa yi so de nro yi adwuma no kwasem otu kwan ekọ Benin ekusua habama
okobokina kusua habama yenyina enim se eba ne habama so paade a wutimi nyi bokina anase bi ni zumfirim ewo abia abibire mam hanom na anokwasem enei papa yi wo se ni diem no oman Ghana ti waba awuram oman Ghana waba asantemem wo se wo ba beboa ama se de yade paade otu ase afiri oman Ghana for so no kwasem papa na ebo adwuma pa se de konfo agyanfin so hye ne honkom to wo se obenyina ba beda ne kramoni kese ewo oman Ghana ha no kwasem enei papa yi wo ye deputy chief imam ewo Esunafo South District Central Mosque nim wo ye sofo pani pa ewo hot se de obi ye sofo ewo Roman asore na ye friend father ana catechist ana se wo Pentecost o elder presiding elder na afi wo sofo pani bia ewo som bia wo no sanso na bankere musum mu a papa ye sofo pani pa ewo Esunafo South District Central Mosque nim ti papa wo metra ka se video so enga se wo ni wudi nkomo bia huruduru ada bia no asore akọ se dem di kan no enye fidie ni mfiri ha papa yi sore no no anyamfaso bibiri ewo ne so yenkodo ne yenko yi ne nkyere doct me mo akwaba ya ja pani na umpom te say na me adom me ho ye pa lord ya da obade na se ono na otimi yesei se na wotwe etwa mu odi ehia mu na ye ne ahwefo ebesua ade won haba ama ho ba me ya antiatin carbon biara ya da so tenkwa mu sabe tachirama da yabodwie mu mojaridi mu afrusani nye yetumi nye nyansa obade ura nyankopon enti me ho ye ya metumi adomara kwa okay doc nansen be se na wotwemienu tamu ni na utu kwan na wo no mu awo mu nso so ye ahefo omso mo ba no mo meto na wotwenso utu kwan ana dabi mentu kwan biem se me metu kwan dia na ye mikrom kukom na meko kukom so meko a normally me pon adwuma Thursday na meko na makoye asole juma Friday yewie Friday na mantimi amane yo issues aye solve dia maybe ama ho memory da no by memory da ne kwasi na dia na mababi duru kumase nti akwantu na metu ye call bimbila ne dia mintu kwa ibsa biem me ho okay se obi aba o mbetome okay ani ye pa doctor ye be kwa haban mem na yakwa akodi haban ni mu nkomo na emu no ya na nsem bi kyere mahwefo so da na obi busa me se se ebia obi kwaji suman de befie na se suman no ebia nipa ne firi ho a na wo nto aso no edi abusua ni nya na yo enye suman enko a oba nimdie mu a ewo sebe nyame se bo nipa onse nyame bo Adam ene ne yere Hawa eto Eden tro numu no wo hye omu bibia na omu bibia ho kwan wo kire won aduaba bi se aduaba ne nko ade ma woni amisa wo Quran ma ko Bible ma asasem ni nyina yede ben ewum na bronsam so efa sabe wo ko Bible ma wo wote bia mu ebedada Adam yere ama sabe enamoba ne so ma be ma ne oba ni nyina yede ben edi aduaba no efiri ho no Nyankopon yi ne ho adi kire omu ema omu asotwe ehun se oba be nyinsan bo so mesen akron afa mu de ben eyawo ansa no wawo be ma so be sam nanim de ben mfifire sa wo hwe sa nsem na enam se ye fom nyame mra ni ntia eda so dani pa so sa be pem ne kopem eda yi nyina be kwa akohia Nyankopon sa wo kokora ne Bible ma be ma bia ni ho a even krono bokora ya adwuma omo sam fifira ansa no wa be wa bokoro no ade ani pa yan kase krono boyewu ma be se me kire me yehu se adwuma bia be ma wo ye bia no eyin fifiri na be samansa na firi de ba de efiri fuma ya fum Nyankopon mra sa na agusa ye nia nso ma omo fa afuru na omo fa ya omo pa omo bre omo tete ansana eba ayede ben apie enti Sara ana nemirimu unsan kane no Ghana ha and most of the African countries na bebirenya hu Nyankopon na bosomsoma na omere bei omosom enti na oka sumane enti Nyankopon kra osom no se ade bi o wona se nyame mpe na de ton ho so a nipadua na ngasa onyansunsu aso yemfa example to say ensa obi a wato ensa mu baha wine otoro ose ne kra ne kidney na hra ene sabe ne brobro ni nyina yede bei esai ama enipa no so wanhwe ya ebikura na wato na nanom wade bei enseado enti so obi ko baabi ekwaje bosom ana suman ana bibi ono susu se
obetimi anya mfaso bi dia de bɛyi afiri mu de bedua fidua bi mu ebia na one suman no ana saade ne kɔ apam bi so ho ade bia ne de ɔkɔɔye no apam a one nipa no ɛkɔɔye enka ne bi mutimi kɔ bia bi kɔgye suman na o maka se sika ni fie enti ye de ye fie fuo betwa so ne abagye sika enti ubonsi abaka se fie we de omu wo sika ba omu ni nipa so ati ase nipa wo ne ye de bɛyi kakra bi ye wo fie bi nso so wo a enam suma ni sika no wo ho enso nkra ni bi nyini ba na omo ye basa aso omani hwem ba bi ase yale fuo bi ni ade enam saa niema bi mu a enkane ye jeje toto ye ho so no ana afa saa ohaw no de abanti se obi ekɔgye tumidie bi eba fie ana se ode no ho kɔto so nese one ne kɔ apam bi a I want to aso timinya de be ensunsu aso one say fidua bi mu no enkane no na hospital ni what is ne ye be wo a ye twa ufuruma no unse ye say efie ha de aha na ufuruma ye de be ehye so what is asem no da ye twa ufuruma na ye wo say de omusie afuruma no enti lord enipa ye we asim say amfa ye ho anto nyame so ye na ye nwali ya ye onipa bi mu ho a emfiri ne o efiri tetetete niema bi adi wo munya ma won to aso mo da so ye de be efa brimu enti bi wo kra na hospital kwa ye twa bi furuma nurse na wo je wa furuma no ana wo je sabe obema na ye twa no oni ebi anipaku bi wa pam bi ebi ode ma wo mu no no so ayere be agiska so wo mo so kwa o mo de ko mo bosom so ana mo de ko sabe bia o mo so di o musika duro de be ebia ni nyina timi ma obenya ensunsuanso ewo de be abrabo mu se nyame amoa ama wa nhia oduyoni bi a wa ben wo haba mamu a obema obi adwale a editam bia no efie bi mu a omo wo bere mu omo wo yale mu omo wo hawo mu omo niema bi a ebru nipa adwene ne de bai ne ntiase yeso no se mu bi etimi sore ewo bambon haba mamu bambo ni nyamesumu a etimi yi ono ye de bai efiri mu tubense obi kura timi tu kwan ko bi a London na okoho a ontwena ni hwefie biem enam de wa de bai wa hu obi timi ko di America ontwena ni enhwefie biem ibi obi nya South Africa ha kwa akosha o fi unhu zabida ye wo fie bi ma nipa ni bi atukwan afiri mu ono no omonte ne nka biem na nka ye wanka abeba sebe wona nka ye ya na obi ani anyam mekai sa story we akoyi ba efie bi mu wojo so area mi modin mo be fa me ne elder na elder ma ha mo be fa me ne elder ma me ne ba no hye ayentuma adentra nkane no mo nkofo no koje tumi no mo koje no mo de kopeshka na imo no mo de kogina se elder se wo a oba be nifra anamumu ana omase no ewuo beto omo so ama omase na samtwam enti maame ne nkwa na aka no aka oni ni aba akopɛ idana oba me na so na ofra ayintuma na dana ni aba na so ayere bai awu na we ho sem ni se maame no ne baba ako eyimumu ne baba ako enifra ni ni anu so a wawu no so a ne ba yemumu ne ba yenifra ni omumie no pɛ no omasefo magya no so no akoye nifra ne mom sika de omu obi even o makura so okura akɔhwɛ abrosan a o masisi esi ho a enya agoro wa hu se enye omu na gi yo enti omu tresi ya no hu se sa adokro no hyefie ho a ambampa no masi dan ama sa abosom no a egum a fa ko omu nkɔfo kɔfa firi bosom na tumi wom omu kɔfa asɔfofo o elder wa bonten siesi elder me ne wo adwuma na maame ne baaye na ye ne maame ne kɔ da no yantimi amie dan no okay I'm telling you yantimi amie epono no epono a de bia omutimi bie asofofo ni bia kɔ hɔ akɔyɛ mpaebo omantimi ya ntambo som ne de na so omutimi bie da na me nko am duru hɔ no yantimi amie dan no obia no ohini dan na ehini ye gise ye ba fie sa ba hye nnua ɔn sɛ prekese odi aba ahomachem ahomacherebene ahomatuntum ahomabosom ahomataabo ye wo haba ma bi wo aye hya ye sere ye nyankopon pai bogu so a ye de kopeten prono ebie metambosom no mehyebosom no maame no wanye na somdwie na so oda bia ye de enna obewu ye de bai ekere no a ekere se ono ni nua ba na ewu no so ye de bai ebewu ndi lord sa ukoji bibi anado ho to bibi so a etimi nya nsunsuaso ewo wa won to aso okay doctor ehwe bibi ansa na yabesua haba america kra fa ha ma yi mu no doctor mo modwuma yi mu no enkonya yie ewom okay me da se me dika no manchia ahwefo me sa achia wo mu da mo hweye mo follow time what Muhis Herbal Center YouTube any ade ye fa akonya yi so echia mu nyina ma ye nhira adentia
yɛhyia se yɛda ensamfoforo yiba eyiba sa ɛyɛ habama sɛbe enkanefo de ɔmo ho to so no ɛno aso na betimi aboaye sɛde Matusala nyine nya 969 years no ya haban Adam 930 years ɛyɛ haban Nuhu alayhi salatu wasalam ana Noah 950 years ɛyɛ haban enkanefo no nyini kyɛ nam haban enti nsɛm bi wɔ hɔ a yɛbusa ne yɛde haban ɛkyiri mu a mom yɛnyentum saa sɛbe obɛn nananom a oti adoman kumasem na hu se tumi nso so wɔ haban ma mu nyame wa ma haban kwa ɔbɔ sɛ yenni na ba no yɛmfa hahan yɛ de ɛnsɛ ho yɛ de ɛnsɛ nkyerɛ ne de enkunya wie ɛne ade ɛnya ayalesa ɔn hwɛ sɔfo malam bosomsumni obi bia wɔ yɛ duro bia wɔde nkonya ka ho bia no ɛyɛ nneɛma mienu baako ne sɛ ebia na wɔ bosom bia ɔde yɛ nkonya bosom bia ɔde yɛ nkonya sɛ bosom ne tumi wom aha ebia wɔ bosom bi ɔde yɛ nkonya tumi ade ani so baako nso ne sɛ ebia nipa no wasua nkonya yi magic yesua tricks obi a kyerɛ wa nso betuma ade bɛyi ayɛ bi tumi ni wɔ obi wɔ no wadi tumi ni na wasa atete aduro bani madamfo bi wɔ hɔ zugu hɔ young boy obetumi de nsa ato ha sei bonse nwisi delwa ni tatatatata ndi sɛ ni yale na wɔ so a ɔkata kɔfa ɔka abra wobɛkɔ akɔfa yɛ bɛyi aba ba ni yade no ɛnkɔ enti yɛwɔ ade a obetumi ayɛ wo nsa sei so ho na ɔmode nsuo agu ha na apia ha nkonya yie no ensa yadeɛ so ate ase nkonya yie enye nipa nkonya yie ni aduyo mu sɛ wo yɛ aduyɔfoɔ paade a nkonya yie no ɛno na ɔnse ɛnkane no yɛn Africans no yɛgidie kyerɛ yɛ sɛ deɛ wokɔ no hɔ a ɔyɛ nneɛma bi a ɛhu no ɔno na ayɛ bɛn abɛn sɛ kura no hu sɛ Romanfoɔ ne Methodistfoɔ bɛka no kuroma sɔle no ɛkɔ fam kyɛn wɔ aban church no because of omo nya nneɛma bi a ɛkyerɛ sɛ ɔma abɛn bi ɛwɔ asɔre dɛm ɔn sɛ wɔ aban church wutim bɔ ne nsɛm ne gya nsu atom nso me de ade ba bɛkyerɛ next week okura betumi ayɛ wo de tu nsuo ma gya bɛyɛ dɛbɛyi betom oh I'm telling you sɛ na adenti na nsuo egya etumi ayɛ dɛbɛyi atom enti nipa no ɔkɔ na sɔfo wo yɛ odi ana ndi ɔka sɛ trillion kro bɛkɔ akɔ yi ayɛ dɛbɛyi aba enti yɛgidie na kyerɛ yɛ sɛ obi ye ade a ehu a na kyerɛ sɛ waben no enti obi nso yɛ aduro na ka de kɔfa 1 million blood don fa ntokoko bi numa wa nye nkonya bia na wonya sika kɛse nyere bɛ enye tibi wa bɛkɔ baabi de sɛ kɔmfo ho titiriw ɛne bia bi saa wɔn mu yususu man no bɛkɔ de bi akora bi ɛsɛn hɔ ɛso na biribi ankutam enti kora na ɔde wani hu yɛ biribi ankutam so ɛsɛn hɔ no ɛno nko akyerɛ sɛ nipa no ayɛ bɛ waben so ate aseɛ wobɔ sɛ biribi taa baabi awo sɛ biribi ankutam wobɔ sɛ nwera bi nneɛma bi enti wo to hɔ a wo to adi ka afɔ enti wo no ɛhɔ no environment no wɔde anoa wo dada enti onya mo sika so kora na wa wo to botom a bɛ ayi sika enti saa nkonya yie ni nyinaa no oba ɛsom mu a ɛnyɛ ɔho akɔnhwɛfoɔ sɛ wokɔ Bible mu ne Quran mu a te sɛ Anabi Isa Jesus Christ alayhi salatu wasalam ma pɛn mu no na tete no ne nkonya oho nkonya de wɔ from tete o enti Nyankopɔn yi konhyeni bi a ɔma saa konhyeni nso nkonya yie so ɔho sɛ ne bɛyɛ a nkanefo ne bɛgye wa bɛyi atum enti na oba Quran mu suratul Maryam tama Mary wo Yesu no na yenim sɛ Mary ne hote sabi woni be ma na ede na atime wo enti na ye mpanifo na adwene na enti Mary nso de Yesu to ne nsa so sei ne mpanifo se ade na waya ade papa no ma me ayere be anye bi da ho na Yesu ye de be e kasai enti ukọ Quran mu dia nsankyerene edika ya Yesu ye ne se oyere be o kasai ba bru mu dia nsankyerene ya Yesu ye ne se odane ensuo ma ne ye de be eye nsa wan se Yesu swa nge no na o kasai o enti obi a uswa ne se wonyine ya nsankyerene de na edikan kemofo be ka kyerɛ se uswa na oyere be o kasai no Quran mu na obenya saa nsankyerene no enti nsankyerene bi sa piesa na abɔ twetefo ne de be ehu na ke se wo se Yesu Nyankopɔn ye gene ye de be atum Mose wo de edua ekodane wo because of Firauna ana Pharaoh sa abron so akonfo magicians a omo so timi dane duama ne ye wo saa bi ti Nyankopɔn yi konhyeni a wa man nsankyerene a wontimi defeat sankofo ne saa breni mu enti ensankyerene nyame de ma konhyefo se ne be yankanefo be hunu se ono nyame wo de be owotumi no nkyerɛ sɛ nnafuei onso betimi ayɛ nsankyerene saa nsankyerene so ne nyame de be etumi ene obi timi be ka so yɛ nsankyerene na ene kura de
titru asofo ne malam fo ne bi ni sanche ne omuso mutimi ye no kura ne se wo do adwene to fam kura eburu yesu mu de ye obi so betima bere nsam na chacha ye afiri ho we ko fi no omuso ne nua ya chacha obi se obetimi de ne sa afuro bi anim sei amana ni fura na te obekọ no ne maame ani ayere bai efra eti nipa adwene no a won hu ni se enipa believe in their bai sanchire ne ti na kwa asole de ma sanchire ne wo ho okọ bosumfi a sanchire ne wo ho but adu your pa no enyen sanchire ne obekọ akọ pictures asofofo gina pulpit so omu gina manim na omu butu atacha na omu yesei na so ko ho no beba fie no onim se o ha no so da na da so ye de bai e da so e kire se ye niam mienu ada se ye plan omako hu nkofuo bi na omu bi tiu anase duboni bi awa de bai wadi eti badamfo bi we se wo suma ntimi yanse sanwa e wasa wo se sound ye bai osom suma wo mu no se ntimi yanse sound ya awasa wo se sound ye bai osom because ya se ha ya de wo ho enso de ko ya le sa wo ho sofo no wa bin o malam no wa bin o so ko yi ocho no sha na da so she ho adekro na adekro ye no enso boy enti ada se o ma wura ba bi no mo ye nsankyere ni bi ana se o ma fa kwati kwan bi ni nipa hwehwe ho ebu nipa fa so nti bia bia be hu nsankyere ni bia na azane wo ho okay ene bia be hu nsankyere ni bia na ko twetwe no ase wa bie ye ni kakra ye mra haban so metumani haban ma ne de bebre na bebre ene ye nchen haban ma egu ha ene me de we ba ha keja we nso so wa ha we na ye esie ni keja ni aseda sa na mpanifo abu be no amosi esie eni keja nyede be ni aseda esie ni keja ni aseda sa aba we ebia minim ne se ba se ye ba yale nchirichiri mu a wo yale bi dwumadi a edie te ye ba so ano mekere asa yale na hwekuku pass okay enti we keja we no on say lord enye na mu amunim no we yetimi di gu form eye enuro bi ma amanfo mu tiaso no ma dwale nuro no omu a enema bi ato mu so re bosomsom ne ade bi mu no mu akowura ma ne ada ne omu so ne yere keka nuro on say na me di haba bi aba ha a confirmatory konso so wa ha bi so we nim na a confirmatory ko ye di aba ha pen we ana kejai ana ahaba ye friend nunum eno so meta ade ba ha ana akosu ampon so suni akosu ampo we no akosu ampo ana de nyankopon ka che David se onfa nyi obi hu muso edwura akosu ampo ni edwura ana me de ahaba bi be kire o se bani omutim de triti oba nufu mu kokram so ati se be ka fe ni subibre sa ahaba ni nyina ye de ben abusuakuo we na me kire o se sa akosu ampo egu hoyi anse nkane no mo de ta pompo so se na nisu ne baate enti pompo bo bi o mote ba ko pese ya no mo de nkutu no mo de hia no mo de nkutu afa no mo de afa pompo na nyim sei ta so a ida se betwe nsuo no na ahwete no two things pai na nsuo na ba ana se behwete pompo no we obi onim honhom bia ba ifo bia na obetu a wo hia sa ade we o da na me ka kire o akosu ampo ana sa egro ani yawo ahaba bi efe ni tami o yawo ahaba bi ofi a sa ahaba no eya na sabi omuhia ansa na omare omatu ende akọ ehunhun masem we efre no efom besin ade we efom besin edua besin a yenimi ya we edua bi a efre no se de be efom besin ye de friend nro bi ye be ma drop tatahwe pa na se we ne de enso besin aba ne bi na yi ne bo fom ade na ye de be ma drop tum fe ne se efom de be abesin so tu ade no wo fom a ni su ne ban na ye se besin no a ye pa mu yi na yi kokko no ana fita na awe no enti no ma tu din se de be efom besin lord haba ne de wa ha we so wa ha haba kakra kai we hun wo kwan pa mo fe na bankuma we no titru mo se ana bola sokrata asisi wo toilet yi so be bia bankuma ya du kase pa wa hu ye fe ya le bi anemia o me anemic patients asante ka se be ka se mujawie obi an mujawie de be awie mujawie we ye wo kwan e fa so de na aduru pa empokura no so obi hweme na sa bi o how e fe no muja on se moja anwe keke this e bibi na de be asi yade bi na akọfa mojawe na arebe aba yade bi ama wo bu unsa bebre anase be ma woto eyi moja bebre de se ama moja na arebe awe na ge se be fleso ya anemic patient and we yade yan waduma even no kra de anka kontomire ya yi mankani kontomire ya yetwi sa na se na on se de ewo from bi de ewo from pa bi na ya yellow
aye deep ya ne kala no aye se ehye sa no oh ene kra de wunya na se o noa kakra na pe milk kakra bi de fra mo jana beba sisi ya iba bebre wa yes kontomile no kwa kontomile no kwa na we so yes we watch ade ba ko no kontomile na se no na se na aye yellow no wote a me de ma anemia fo ana mo how are your friend mujade be mujawe aha ana we nyankire ne dan me ka se mi kire mo nim Quran mu yi no tama nyankopon pa Adam ne yire no sabre ne mu se no mu daadaja enam aduaba no mu dinti no mu adwene ba o mu so mu yere be o mu daadaja o mu de ahaba bi twa o mu sei and before bi kire se nyankire on se o de so ho sia na yere be na ka ho ti nyankire ni we summa bebre enti ema Adam nimdifo bi kire se obompaye ma sa adua we enti dua we oso bebre pa ne ye wo kwan a ye sori ahomachi ko yi aye ne party bi omo digwa omo pedwa akwan no o de flower water fra ebi o kwan bebre we so kuro ya ye de ni hini no efra enuro bi mu enoa nom omo wo gono syphilis ne ade no nyankire ne eye powerful plant ya ba ya mien sapebi si e twitwa ne ye shame sprite e mawa tambia se ugina so ade be enie so won ha ba mo fe nkase ai e wodi ni dia santo de frena e won nkase bi wona chi ase we no say no ma ne de omunim omo asabe mata no bi mu ho omo bekwa wo so omo se ne omo de fra asase ne abo enso teta fom ne haba bi omo so sa na agina omo ba no ne ade and the Lord nunum so ha nunum no de ntia me de nunum ba yi na me de be kire no enefo na wo pampan nunum nunum na me de be kire enefo no se sa nunum ene akronfromati yi wa ebi wo fie me nku no nunum akronfromati kro ana sa e kan say yi de pipe mpoi so ahu ana ejura sa ha ba mu no tamiu egoro ni ade wo fia because nunum sei ye wo kwan a sa wo fa so wuti nunum wote emme ye fe ba ko bi emme ani ye fe ba ko se asasi hwam enye we na wo pampan no asasi hwam na wo pampan no aha enkoko misa era no mo de che ayi no asasi hwam no wo pampan enkoko misa no so wo pampan pa nka ne so obeka ya almost timu na mo kra no mo de enkoko misa no eye obi be ka se we diska but eno so wo aduane dura on se jama enka no mu de gu banche so mane dane bode ahaba ba ko bi nsu ho so wo pese banche ne sa dane mankani a eno so na ade de bai wudi gu so na ni nyina no ne wo aduane duro na de ayoma ni padua no enye se bi o mu nya de bai o mu niska nunum se ne wo hwe ne fi o mu spray nunum kra pe bia na aye de mi di dia bi ba ha Lord don se dia we ye fi ho ade bi agidin pa me agi award efa nipa watimi abo amanfo asa wo mani yade 2019 eye duawe unsa adwuma ha fo bebre abro mbese me bodin awokwaye no de ye wo sakio edua na ofore oba abro mu na ye be fe achen edua amose cinnamon tree meboa oko Jerusalem ho na papa no eno ma yi bi package ade aba Ghana ha aso bi wakam duawe why kakra bi ma am ka se fatu anu we Ghana dia o ba bi modin be ko ma japade kese na wiwe uya we achin dia ne fi Jerusalem no be se Ghana nyame acha yade because we na the go anu say we are instantly na wani no ete glaucoma de o wani ni bia na akohoro so amunum wa bo se wani ni yin so man bi akohoro te no aye free we na yite no ba e dua ba ko pe o kwayem on fa hwe nka ya ye bi powder de gu kokom ye de bi afla nua bi ya nom ba o ba ye wa the first thing be ya bo se tane wo horo no we very very powerful powerful than instant healing bia ba ku bi anya etenko a anyhow ana omo kasa pampa wom omo tirimu ehhehye wom ye frɛ ya de bi asobene so what you say hanipa utifa ena ya eche ye wa hawo bebre tena nipa etirimu obi wo kra se bi wanya asomu hawo ene ade unse ye wo dua bi wo ho se de dua we powerful no ye wo dua bi nso okwayem unse ye ba nye nua ne nyina ye betim dia ba e fe ni dinsin kron so what ni din da ni din no se edua ni si ho se ya te se dua we wo bekokwa akotu no na ni hini no roots no apart from say what tap root no one say root ye wona hodo but dinsin kron de ye one and I shall form once
ne ye fen din sinkron nim se sa din sinkron so okwayem na akotu ne ewre ne kakra bi ade taa waso bon no se ya bon se etwe waso fi no waho edua de nyame dia very powerful we me kan akokora bi a wotifiro nim ya meka obi a wonim ahabam de meka owre din sinkron ne sei na de taa waso ma ehun hia se wodi bibi be wura waso se uyi waso fi eno atwe waso fi no dia very very powerful nyame de habama plant de ubon se waso no se kaka yew now de anka atwede ye hyeswa na ye gim na se mo de sa na waso o ma ne hye wodi kakra wan ekura obeyi untimi mo se etwe na etwe obeyi ni sei no na efin kwa na ye de bayi etale ano ti se nyame Africans nyame wa ye sei ya ye mpewe ya de be biem ne ye de bayi ye mpe so what you say ye hu habama no oni ache ne mum ye hwa de koku yade me pills yade bi amfan say ebi say ye common but obi nso so wakọ herbal doctors ne ho abe se bosome ko bosom mienu koku ye nko koku de se ka se koku yade ya medical doctors omunim die o koku honko so ahu ana herbal fo nim die nso nko adentra ba duru ba bi anim die ni bi ehia nimdie ni bi wahu medical doctors no omunim die o masua o koku no wono kire se ye bi e fe no rectum wo anus ho no omo asem nyina ne se ye small veins bi so apake e wo sa anus ho se duru bia bi because of internal pressure and say just irritation of satan another from satan say ni pa be trans ya cha etimima veins ne de bay e hompon se sa veins ni hompon wo sebe otobon na no ana otun inside ho na wo rectum no ho na na che se sa hawo no e koko sa na medical doctors ekire so obi hwe no medical doctor say ya no mo kire enti omo no ombeka kire se koko ya ade a eyentini bi a ewo sebe nipa sebe ba bi a ugya ona na ye de bay efa no pressure bi enam nipa dua mu pressure bi ema na ye de bay ehumpon anase entrance ye duduo bi a nipa be trance ama o saa intini na de bay agene ahompon aba ene ye fe se de bay koko enti medical doctor bi enu a o believe say baby bia koko tua bia e koko saa ya be ka to se nye de bay enye koko omo de on de anus no ne rectum no kwa na omo ye de bay omo dili omo gitum se e ho na koko ne ye de bay ewo enti yenso so abibidurofo no yenso so enim se koko no epie ahonam akwa ba bia ampanso so bebre de yade ba uhu honam akwa me bibodi nyina onipa obi kura wo na nan mu se be na se na nan mu obi wo wa ne be ma no ho pi ne bae wan so ma koko aduro da wo ye ho na ahini nyina ya de bae afiro a kire se no so ya de bae eye koko aha no na medical doctors ne herba fo no adwene enko benkuro mu nti won se se oba medical doctors ne nim die mu na se koko ne ebenya na hodro pa na ye ka se ye classify pa de ebenya ne two types say internal pass or external pass ani ye be se nya ni nchichemu mienu bi aka ho ba ko ye very prolapse ana ba ko ye very thrombus sa prolapse no eno be free internal na say internal pass akoko na ehye sebe otubon ni inside eno de wontimi nhunu even with the mirror to okra anya de bay nhunu eno na wo bi so a okọ aja na bia na moja obebe paneto na moja ewom eno hye inside ho so koko ya de no enye ni nyina na ba nipa so a show symptoms ba ko na yes internal pass no nyame amwa na abekọ toilet no hu se moja bi free oto a se wafu na edokoro se ana se onam ho a okọ wonte hwe a tire se kuku na rebe abaw so enti sa internal pass no se ehye sebe uturumu bon no ba bia wugya wo nan fa no na se ehompon so so a ho na yebenya prolapse no rebe efri na prolapse no kre oni grade 1 no be ka chibo ni be ka se not prolapse at all ana grade 2 no be ka che se a prolapse but ehompon a eno atum de ne peye rebe ekakom abra onno maduro kura ha ana ye woni grade 3 na and ehompon ba wampia so anya rebe enko ene ba ka kokobo manze ujao na ya uturum bono sebe ochima ade bi pie ba kokko ewuma na wa sa ade hunsa rebe epia ne ko ana ye woni stage 4 and pie ba enko kura wa anko amoma operate wa no de okaso de force be ya moja ni ade a pain untimi so what you say eno kwa ye koko no ne type ba kunumu grade no once maka say internal pass so what you say and your external no ye mienu and your prolapse so prolapse need derive from internal no and you can say internal and external sabi otobo ni inside no koko ni free ho and your friend internal na a free surface
wo ana kana no ana ratum no ano no de efiri ano na betumi di wani ade bɛyi ehun na ne fɛn sɛ de bɛyi external we medical doctors no de bɛyi omu tirimupo a omu kyerɛ sɛ koko ahodo tie na de ade na mani panye koko medical doctors no me ka kyerɛ sɛ overweight ba ko overweight ana obesity obi yakasiye bebra on se me dika ka se ansa na koko be ba no rectum no veins na ho no se pressure inner pressure bi take place ewo rectum na veins no ayo rectum no ehompo a na ye fe no koko nti obi supi a matetem bia no sebe ni muduro no timi ma ho no ye de be ehompo so ati ase ana long sitting obi otena se eche matetem na veins no abre na hompo na ye de be aba ana afezo so no obi a oni fiber foods got the fiber foods so onim say nuane bi say abro vegetables nut ne ade enuane bi a udi a ma wo yam gono e ma sebe waja na abia fiber roughage ne yeka no ne roughage foods bi mo wo a eno udi a egono wo yam no mu me kire vegetable foods abro mu ene nut mu ne oat milk mu ne ade eno mo boa matam bia wonya free tama uja na wonya free janai a sebe emfa how bia ma oni pedi na constipation and so cause so there ben and we mu nyina ye medical doctors for ade a metumi a kire say e makoko ye de ben e ba ni bi obi kura nyima medical doctor be kire so obi nyima load abeka ni load ho so ati ase ana nti e ma ne bebre beka na kura mu nyima ya sabe mu tru mu bona no ta kompon omo ta hu ta koko ya ye de ben ye ka bi no aha ana se obekwa awo so a na awu mu no ni tru mu ho ntimi ye de ben e hompon na emom no se ho ba ye so a om se ba afo ne de hom confirmation center and obetira oniema adi koko ba no be ye dozen ebi wo ho a ene medical doctors de ne ye pe ebi wo ene medical doctors de nye de be enye pe so ati ase om se onte se he ba doctor bi ka se koko creating fifi oba wo de ano mebu a medical doctor bi no be gi sa asem na de be atum but eno no wo ba aduru ma ye trampani for na so na eno ne friend osi akwan no eno na be ma na oba di ahia mu a ne nsuo na sa de be aba so oba wo sa hawo na enya de oba wo da ana koko no ye bibiduro fo no ye frɛ ba ko bi se koko abo eno mo de tu aduro titru driver fo e be hya wo to a untimi ntena se se bin ke twa pictures achira manfo a koko nya yale keto awu a mu triti 1111 cd wo kwa ho no yade a se ba wo be ma mu a ye mfa ni koko biem ye fren se wo be ma ye ben awu e ba wani a ye mfa ni koko biem ye fren se wani a ye ben afra ba bia koko be ko bia wo ni padua no bia no ye nka se koko biem e be nya edin dia be foforo dog ma men ko Mr. Sean omra Mr. Sean ma kwa ba na umpom te say ya de rade nyankopon ase mo ye ba mo heba center ho a yade ben ni yade ben na mutimi sapa yade de me kura no obi ba ne ye ntunchia se ekuro aye enko aye osa ekuro aye wa se we de ahabaifo na edu anajo a yetwa eyi wo so no wo de ba e be sama eduro pa ekuro me count 9 me no bia betima kontia wa ekura tu bia nko bia no bra yen ya so ye ho na obo hu se eduro bi wo ba bi eno firi wo so a nipa nye lord nipa nye enti ye ne wo ba wo ma ya sa wo ya de wo huhu mu nyama ha wo mu ebi wa jini ebi wa baifo ebi wa ye bibia enye yie wo ba ye kira okwan na wo ye nko ade a insha Allah wo banya hoto enti special works na ye no ho ne de wa bra de fa woni be de behu de bedi hu adanse na yare ye kasa de bebrebe eni no menka bio eni yare de enya ho award dada enti ehu hia se ende akoye se wanya point bi go wechi enu firi wa koko ya ye kenya enu so ba esa ho yade enu firi wa obi a John this pressure ade bia ye yade bia wo nipa hu bia no insha Allah oba esa ho yade wo ho so bosum sem bia ni ho oba han ya ma me bi fritama ena oba e no ye ba na ma na han ya se onfa kwa de oriko yifi o se na doctor we ntina ma fritama aba na ye hunhum asem o se ko of Italy na aba of Italy na aba Italy ayo tama 10 years so okay oba adeketu abi na echichire ma na oriko o se na doctor na bi ba de minim se anka o de me he kwa kotena ba bi na o aye na se dabi ahan no a me ana mi sa ko ja na kwan okay ja na kwan ma wo ko fro ka e koye okay na me ka hye nyame anim no no koye no ono adanse a odie e fa ahan no
they say no wadane ya PRO e wotema ho eti no huhu mu de abibia wo ha obia no e dọọso be ntimi moyi na edi but to anamo ne bra ye center ho Mohis Herbal Center wo banko ade a inshallah yankopon ti asem ko ade bibia betutum manya hu se wonye kremoni manya hu se wo de me kwa asori nti me ma dabi sebi ye na wo hina no ye hina no ya kanfo na so mu no na ade o ya kwahye but edudie ma ye sayade ya hanban a e sayade de ene de tribe bi enim asori se bi enim bra na be je ho na pre na je ho nkwanfiri ni pada sani nsem nipa anye nipa anye ma men komla abusuafo nkomo na ye de e wo fie ase nti osu betimi afre na wa join ne e wo studio ase na yade bi etete wo ana ase busuani bi ana obi bia woni wadi yade bia ho nkomo no wo de frɛ doctor wo fie ha na ani ni nkomo me hyɛne nso sɛ wo ba ya na wa low TV set no na yetimi ate wonka na so ate yenka e wo phone nim doctor ni ehwa ade bo mo maso ye ho no mo won fidie wo honom da bi ye de sabe lord me de bia me kan se yade afidie ye de hwehwe nipadua mu ehunu wo hawo so what you say ehwehwe fidie obi aka se afidie a yade a e kire ba bia wo hawo ye de be ewo na afidie hu wo hawo wi a afidie ntimi nsa wo yade ohu se o kidney problem ana se o hepatitis a wo hia edurankasa wetimi dia sa ho yade nti ho de oba haban ko an edidi ejuma haban se enipa se yade no eye ntoma eye den ohu ba bi ehye nyametumi ura ho a ye be hu ba bi ehye na afidie ne kura so timi check you bi hu ne yade. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, Minia. Hello. Me pa chodini be bia ho free. We so much me so say tamande. Oh, okay. Doctor, how are you? I'm busy. Hello. You told Kenti Kasa. I'm now moving me. I said doctor say. I have an operation. You know, more than over in Nigeria. I'm going to tell you papa na. You need to be a go ham. Okay. Okay. Any doctor be you and why? You. Doctor, ento an komo so. Ana de ma men ko we mi na ye meto aso. Hello, good evening. Hello. Good evening, Minia. Good evening. Good evening, baby. How are you free? The ramp. Oh, okay. Doctor it you. My friend, ya na boy my wife. Yeah. Aya ko tele kan je pa ni na make fa wa na motin abawa bare. We dey Minia fa doctor number no 0249 egu TV ne so no. Ye pon dwumadi ya na onini ni ho nkomo why. Wachina. Okay, yes anko wemra. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Minia odin ba bia hwe free. I'm Kusafiri Kumasi o. Na odin. Friend Kevin. Okay, Kevin, doctor it you. I'm Pacho, ase mebe mna ya me ya. Pacho yem. Ibema. Oh, okay. Be me the doctor the Pacho for doctor number no. 0249 o wi ya eni ni ho nkomo. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, Minia. Pacho odin be bia hwe free. Hello, Pacho na wa lowa TV set no. Said e be ya obeti enka. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Hello, good evening. Mini about dini baby are free. E ba tom me kasa free ta. Na udin. E ba cha from me mama ya. Okay, mama ya doctor ti o manenko. E ba cha ma worry but nene mikunda me no friend ya ma ko hospital sai se ko ba. La treat sai enko. Okay, your point doctor be you ano. Then so ya fa ne number 0249 no, sorry Jumedi ya so na
wa frɛ no na ne na di ho komo why hello good evening hello good evening hello good evening ya no ama ne so kakra mete onka good evening good evening udini be bia hwe free good evening ba bia free mora ora ma ne nko doctor etio e ka te free wokro oh okay doctor etio e ba to na koko no obi wo me so pa na obi wo me so pa na ate wor mo se e yi na okay no mere na ako okay any doctor be you ano ya no afa ne number 0249 no ye pon djumedi ya nso na wa friend why ba obe you ano why hello good evening hello good evening good evening menu am pa cho udin ba bia hwe free temperature free TV udin no e friend Odo okay Odo doctor etio the name is say mini bina it's all hepatitis just in COVID my oh okay Odo doctor number no 0249 no ya afa ye pon ya afre no na enso obe yiwa no ansa ne asore why hello good evening hello good evening you odin be bia hwe free hello me pa che to nka good evening me pa cho ya fe ma Alasan me ka se free asim so okay Mr. Alasan doctor etio me pa cho me didi ha me didi etimi aduane timi be hye me bo like time bia me didi bia sa no okay every time bia intimi didi I was say me man su ben me okay ansa na ma didi ebi wa me nom drink mpo a soft drink say me bi wa nom kwa wa timi twimi mbe ka me bo like timi be ka me bo every time bia okay doctor be you ano so ya afa ne number no 0249 ntie sorry abetimi so na di nkomo obe you ano hello good evening hello good evening good evening menu am bacho di ni be bia hwe free as your friend Kwame so ti go okay Kwame doctor etio e ba cho ayi koko no se mi je go e ta se e bo no ma ta na me de ne o me to okay o me na I say you know mamnu no be ade bi do na me lim bi na de e so ya ne Kwame any your last stop ni enti fa doctor number no 0249 no said ye wo kaso anu no bebre no fa ye sorry jumedi ya so any doctor ni nkomo why hello good evening hello good evening hello good evening mini am bacho di ni be bia hwe free Ekacho hello good evening udin ni be bia hwe Ekacho yes me Lydia Ekacho free bono is oh okay doctor etio Ekacho me wa kwala we dia afi won tana se aha the board man media ayanana yo ya na wa fa doctor number no ye pon djumedi na no wa frɛ no why ni dim hello good evening hello good evening mini am bacho ya no ama oni so kakra ma me why udin be bia hwe free one no ya no apagya ne kakra na ye nte wonka udin ni baabi ahwe free okay yanko hello good evening hello good evening Hello good evening good evening if I me about udin baabi ahwe free ha me pa cho me fi friend me Lydia because say free I have forgot so okay Lydia doctor you me pa so me ka say free I have forgot so okay doctor you manenko me pa show me abayan but me be 4 days ni me titi maso sa ma se ahun ntino me ni so doctor bet me nyamo bi dia bo me there okay Lydia for doctor number na 0249 no e was screen so ntifa ye sorry jumedi ya so frɛ no na ni ho nkomo why hello good evening hello good evening hello good evening good evening me ni about udin baabi a wo hwe free me pa cho me de ma me ya me ka say free barakese okay mama ya doctor ti o me pa cho am be se mbisa say ye
Obi a topic operation a wotimi san wo bi mana. Dr. Boni Trinko enti wo de fa doctor number no 0249 no. Sorry Jumedi ya so na wa friend why? Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening, boss. Udini baby are free. Ocho from me, Japan because free in Korea South. Okay, Japan doctor tio. But you person bisa doctor say I wakata duro ho. Okay. Doctor say o boni trinko na eze we yi anu anu no. Enti e afre doctor 0249 no na ye pon a woni ni ho nkomo why? Yemfa last caller na yemna fie. Ana yemfansi yemfa afrefo ni nsi na me pa cho bibia ni ade frɛ doctor number no 0249 no ye sorry dwumadi na so an no nti ye sorry ya frɛ no na ene ni nkomo doctor. Yes sir. Ye ko waso ye ene said ye na papa keken ye no waso ugya bia ma wo mami me kre on se sabe oko kwayabreti ma hona haban nyina wo Dr. Mohammed Isa Babio aweye birem so bi ka kire wo se oko ba bia akogya yalesa ohum ha anaduane ni nsuo ne mfrema mu ha pa pesa o je ohum firi oyade mu na ba bi foforo wo chen muhis heba ewo kumase bia nso ye won so eye odium so eye tech ene adwoso ntem Accra road odi onya bedru kumase ma mo frefre chirichiri nyinara odi a wo frɛ ya so obusafo nyina kwan ba bia obusa ne odium taxi station onya dru odium so dia wadu Dr. Mohammed Isa Babio ho ano ka kiro mu se oko muhis muhis efri utrimi copy mu nanso aminim yade a wode beba ye ho ayi ntimi nye yes so HIV nyina HIV hepatitis yade ben dia den ma amanfo no na ye ho nyame timi ye de bey ame ye je amanfo firi mu enti yade ne de se na papa kan HIV no he bebresi na adro no e wo hepatitis no yesi A B C D once last week it treat hepatitis e bia ne wo na wo hwe ye ne ntra mo ma hwe dada de yade de typhoid ye mo wadro to aba akopɛ wan wo so obema mu ye o mu ya no gono syphilis, chlamydia, candidiasis, and namu yadi biara, every obema na mana yekete. Yema wa di obenu ni ama di obe fama bema na ebe ayekese. And da from tem brani antonchia, obema ewukojo to unya be wura on kwade a ebe sa ebe asole. Diabetes omusi na aduro ni won ye ho wura wa obesere na di aye nikro ama ne nan yesi ye twa ube wura wa ye ntwa biemu ana afren so yade bi ti se ulcer se na oka no obaye wa watu adi sunsun mu how de ye ntimi nka osi baye hunhun ame nipa na so abodam wa abodam afiri akwantuo ma ye de o ma baye na so obia ho ato no ye ntimi nka osi adwuma sema ye de sika sema ye de oda da ye so basa yesi ube wuchina kra na oktam nya nuri ya ushia ya ohobere be abeto na Lydia kan asembi wo se watina sia Emma dear Emma how be no say white ode poa gono how biara hamma Emma sebe Emma agema asia wana boso no ubeduru ana awo Lord ade ba akoma nipa ngo yesi osi akwan fabric ani danie ade biara Emma muntimo ngo be ma no ebia nso yesi onkwamo na ntimi ngo mekire low sperm count ni nyina no monkamo umepie mu is ewo kumase bia e fraud ye be odium muduru wonko ade a what the Baba Kumbere Ebe Kunu Mami, that is the natural home of healing and solving all spiritual problems. Muhis Urawa is in the Ukraine Bay. Ayalisa. I was for Dr. Mohammed Isa Babio and our ten Kano, Openikesi or that Muhis Eba Center. And no said the can catch no where deputy chief MMT and Idia Council. Would your friend of said the DNC and Yina could Rubiano or say, would tell me Ekusi Nanswadi, the Pacho, Utuana Moba Muhis Eba Center. Idea Humberto nti wo befa number no e wo screen so na me pacha wa frɛ no na watu anamon o se o my gun ha na so ye ba akopɛ enu ani kumase odium taxi station wa wo de ka kire obi o bi ase Muhis MUHIS nti number na wa fa no store no MUHIS na me pacha wo de frɛ no na etu anamon na mmom se wo ntimi ahwɛ dwumadie ni nyinaa mesrew anase wo de hye bi wo akwantum ba bi o bi amonone na wo ne wadi yade bi nkoma what's it? What time with Muhis Heba? Time with Muhis Heba Center. Time with Muhis Heba Center. YouTube na on also so on baby na on subscribe na on liking so na enyefe said be ya da bia ya the video to ha also so on sabe tumi aka na wa hwebie ye ko nyame ya adoma da se ne ye be san hia ne mo me kai wo se me am tena dwumadie mu edi dwumadie mu chia me din ene se Lord nyame ya adoma da se ne ye san hia